Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Mrs. Nur Saptaningsi as a lecturer in English course, as well as to my class A and B colleges whom I love and I'm proud of. Good morning, greetings to all of us. First of all, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us health and the opportunity on this happy day to attend the English course. Let me introduce myself. My name is Anissa Fitria and my friend is Forza Sita as moderator from Group 1 who will open this class. We will presentation about pro and contra speech therapy in school. Introduce the members of our groups of 10 people that there is Anissa Fitria as moderator, Priscilla Forzecita as moderator, Amana Natasha as a reader's slide about host, Faradila Putri about convenience, Terina Nugraheni about team approach, Marpua Kusumaningrum about high case loads, Devani about therapy interruption, Irwinda about specific expertise, and Sabila about Miss Classes, and Leslie, Rizky Juliansha, in charge editing PowerPoint presentation. Course eligible kids receive service free under the Individual with Disability Education Act or IDEA. Reach out to the state at Connect Helpline at 1-800-692-7288 to determine eligibility requirement and get a referral to your county administrator. The Individual with Disability Education Act or IDEA is a piece of American legislation that ensures students with a disability are provided with free. Overall, the goal of IDEA is to provide children with disability the same opportunity for education as those students who do not have a disability. As of 2006, more than 6 million children in the U.S. receive special education service through IDEA. Biaya. Anak-anak yang memenuhi syarat menerima layanan gratis di bawah Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas atau IDEA hubungi negara di bagian sambungkan saluran bantuan di 1800 692 7288 untuk menentukan persyaratan kelayakan dan mendapatkan rujukan ke administrator daerah Anda. Penyandang cacat Undang-Undang Pendidikan Individu atau IDEA adalah bagian dari Amerika undang-undang yang menjamin siswa dengan cacat disediakan tempat pendidikan umum gratis. Tujuan IDEA adalah memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan seperti para siswa yang tidak memiliki disabilitas. Pada tahun 2006, lebih dari 6 juta anak di Amerika Serikat menerima layanan pendidikan khusus melalui IDEA. Next is therapy done at school during school hours. In my opinion, therapy that is carried out at school during school hours is more effective. Because if therapy is carried out at school and during school hours, children will definitely focus more on the therapy, but if therapy is not carried out at school and during school, children will definitely have the desire to play with other friends or those around him. Menurut saya, terapi yang dilakukan di sekolah dan pada jam sekolah sangat efektif. Karena jika terapi dilakukan di sekolah, anak-anak pasti akan fokus terhadap terapi tersebut. Tetapi jika terapi tidak dilakukan di sekolah dan pada jam sekolah, anak-anak pasti akan mempunyai keinginan untuk bermain bersama temannya atau dengan sekelilingnya. Pros of speech therapy in school about team approach. The educators and the SLP can work together to link the curriculum to special needs of students.
So, in handling of caring children with special needs is impossible if it's only done by one occupation. Therefore, cooperation between the relevant fields is very important. And we know that each educator and speech therapy has different knowledge, skills, abilities, expertise, and experience, so that they can tell each other about their respective treatment and work together. Therefore, information from educator and speech therapy is very important in the curriculum adjustment that will be made. Di mana artinya itu adalah dalam penanganan anak berkebutuhan khusus tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh satu profesi saja. Maka dari itu, kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan sangatlah penting. Dan kita tahu bahwa masing-masing tenaga pendidik dan terapi bicara memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga dengan begitu, mereka bisa saling memberitahukan mengenai penanganannya masing-masing dan saling bekerja sama. Maka dari itu, informasi dari pendidik dan terapi bicara sangat penting dalam penyusunan kurikulum yang akan dilakukan. High cash loads. School SLPs carry heavy cash loads. This often make focused individualist therapy difficult to do. Often school LSPs resort to group therapy session. Groups can be beneficial if kids are paired with other kids who have similar issues and who are developmentally and socially compatible. This is not always the case. SLP therapy in school will be beneficial if children who have the same problem and the same development are brought together in one group. But if you bring together children with different problems, even though their development is the same, therapy become less useful because of the difference of focus treatment. For example, children with articulation disorder who don't have a hyperactivity are combined with children with autism disorder who have a history of hyperactivity. Children with autistic disorder who are hyperactivity will interface with the focus of the therapeutic process in children with articulation disorder. Beban kasus tinggi. SLP sekolah membawa beban kasus yang berat. Hal ini sering membuat terapi individu terfokus dilakukan. SLP sekolah sering menggunakan sesi terapi berkelompok. Kelompok dapat bermanfaat jika anak-anak dipasangkan dengan anak-anak lain yang memiliki masalah serupa dan sesuai perkembangan dan kompatibel sosial. Hal ini tidak selalu terjadi. Terapi SLP di sekolah akan bermanfaat jika anak-anak yang memiliki masalah yang sama dan perkembangan yang sama disatukan dalam satu kelompok. Tetapi, jika menyatukan anak-anak dengan masalah yang berbeda walaupun perkembangannya sama, maka terapi menjadi kurang bermanfaat karena perbedaan fokus pada penanganannya. Misalnya, anak-anak dengan gangguan artikulasi yang tidak memiliki riwayat hiperaktif disatukan dengan anak autis yang memiliki riwayat hiperaktif, maka anak dengan gangguan autis yang hiperaktif akan mengganggu fokus terapi anak yang memiliki gangguan artikulasi tetapi tidak memiliki riwayat hiperaktif. Therapy interruption. The school schedule with multiple long breaks lead to long interruption in therapy. If long breaks will cause long interruption in children therapy, while the material given by the therapist not finished fully conveyed to child. When they hear the recess bell, they will immediately leave the classroom to play. And if the breaks is given too long, it will cause the children to be fun playing. So, it is difficult to persuade to continue therapy and result in interruption in therapy. Jika istirahat panjang akan menyebabkan interupsi lama dalam menerapi anak, sedangkan materi yang diberikan oleh terapis belum selesai disampaikan secara keseluruhan kepada anak.
Ketika sudah mendengar bel istirahat, mereka akan segera meninggalkan kelas untuk bermain. Dan apabila istirahat yang diberikan terlalu lama, akan menyebabkan anak menjadi asik bermain, sehingga sulit dibujuk untuk melanjutkan terapi dan akan berdampak terjadinya interupsi atau gangguan dalam proses terapi. Special skills. SLP school may not have experience or expertise to treat your child's particular speech or language disorder. In our opinion, it will be more difficult if the school doesn't have experience with some child's disorder. If this happens, the child may not have progress, or maybe the child feels that she or he is treated differently from others. Menurut kami, hal ini akan menjadi lebih sulit apabila sekolah tidak memiliki pengalaman dengan beberapa gangguan anak. Apabila hal ini terjadi, anak mungkin tidak memiliki kemajuan, atau mungkin anak akan merasa bahwa dirinya diperlakukan berbeda dari yang lain. And the last, misclass. Kids are pulled out of class for therapy, which can have consequences both academically and socially. This gives children who need speech therapy have little time to communicate with their peers, whereas parents send their child to the school in order to interact with others and establish social communication. According to the journal which I read, some schools are also complaining about poor therapists in their school environment and not even being certified. If this continues, it is increasingly futile when children sacrifice their time in socializing to attend speech therapy and not get effective results. Jadi maksudnya adalah salah satu faktor yang menyebabkan kontra terapi bicara di sekolah ini adalah kelas yang terlewatkan. Jadi anak-anak yang diharuskan mengikuti terapi itu ditarik keluar dulu dari kelas. Jadi mereka meninggalkan pelajaran mereka untuk sementara waktu. Yang mana hal ini pasti akan berdampak pada akademik dan sosial mereka juga. Anak-anak yang membutuhkan terapi bicara tadi akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sebayanya di kelas yang reguler tadi. Padahal tujuan orang tua untuk mengirim anaknya sekolah itu kan salah satunya agar mereka itu bersosialisasi dengan sesamanya, mengenal lingkungannya, dan yang paling penting mereka bisa membangun komunikasi sosial. Bahkan berdasarkan jurnal yang saya baca, beberapa sekolah mengeluhkan tenaga terapis yang masih buruk dan bahkan tidak bersertifikat. Yang mana hal ini hanya akan menambah kesia-siaan murid-murid yang membutuhkan terapi ini tadi, dikarenakan mereka sudah mengorbankan waktu mereka untuk bersosialisasi hanya untuk mendatangi atau menghadiri kelas terapi itu. Dan apabila tenaga terapisnya juga buruk atau kurang kompeten, itu juga menambah menambah ketidakefektifan hasil terapi tadi. Dan juga anak-anak juga dapat ketinggalan pelajaran di kelas reguler. Thank you for your listening. May all those we have share be beneficial for all of us. Thank you so much for your great attention.